in Saba, in their dwelling, two gardens on the right and the left. Like Allah said, the Almighty said, laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah jannatan an yaminin wa shimal. There was a sign for Saba in their dwelling, two gardens on the right and left. So Allah said, kulu min rizqi rabbikum washkurulah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Eat of your Lord's provision and be grateful to Him. Just only be grateful to Him. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. A good land and a forgiving Lord. But fa'aradu fa'arsalna alaihim sailal arim. So they turned away, they ungrateful. So we sent upon them the torrent of turmoil. So idza qila lana kaifa yakunu syukrullah, jika dikatakan kepada kita bagaimana kalau begitu kita ingin melaksanakan rasa syukur kepada Allah, if we are told how to thank Allah, the answer is, if He is from the kindness of creatures to you, then He must be grateful for humans who do good to you, as in the previous hadith, man la yaskurun nas la yaskurullah. Maka yang pertama, jika seseorang bertanya kepada kita bagaimana kita bersyukur kepada Allah, lihatlah jenis syukur yang pertama. If He is from the kindness of creatures to you, jika dia itu perbuatan yang baik dari jenis kita manusia, ciptaan Allah, seperti kenikmatan yang diberikan oleh orang tua kita kepada kita, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita melalui suami kita, kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian melalui guru-guru kalian yang setiap hari memikirkan kalian bagaimana agar kalian menjadi orang yang soleh, bagaimana kalian menjadi orang yang cerdas. Dibuatkan kitab, dibuatkan summary, dibuatkan conclusion, dibuatkan intisari dari pelajaran agar mudah dipahami dengan contoh-contoh dan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah, bahkan dengan sanad-sanad yang sahih. Maka syukurilah jika kenikmatan itu datang dari gurumu, dengan mensyukuri gurumu, dengan mensyukuri kenikmatan atas orang tuamu, dan mensyukuri manusia yang ada di sekelilingmu yang melaksanakan kebaikan. So if He is from the kindness of creatures to you, then He must be grateful for humans who do good to you, as in the previous hadith an Abi Hurairah, la yaskurullah man la yaskurun nas. He who doesn't thank people doesn't thank to Allah. So this hadith like before. Maka hadis ini telah kita lewati. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, berarti dia tidak bersyukur kepada Allah. And the other hadith from authoritative Ibnu Umar, wa man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh, and whoever does you a favor, remind him. The second is, maka perkara yang kedua, if the favors are only from Allah, maka jika kenikmatan tersebut bukan dari manusia tetapi mutlak datang dari Allah,
seperti kenikmatan Islam yang Allah berikan kepada kita, dan kenikmatan manhaj Ahlus Sunnah yang Allah berikan kepada kita, dan kenikmatan bisa beribadah seperti kita baru saja melaksanakan salat berjamaah, salatul fajr. Ini kenikmatan yang Allah berikan pada kita. Dan terus memberikan lecture, memberikan ceramah, dan itu pun kenikmatan Allah atas kita. Berapa dari saudara-saudara kita yang ingin menuntut ilmu di luar sana, maka disibukkan waktunya dengan bekerja, disibukkan waktunya dengan kesibukan-kesibukan yang lain. Maka Allah memudahkan kepada kita untuk sholat berjamaah di masjid. Kemudian setelah itu belajar, study hard. Maka contoh-contoh seperti ini adalah kenikmatan yang datang mutlak dari Allah. If the favors are only from Allah, maka pembagian yang kedua, jika kenikmatan itu datangnya hanya dari Allah, so what? Asyukur yaduru ala salasati arkan. Maka thanksgiving revolves around 3 pillars. Maka barang siapa yang ingin bersyukur kepada Allah mempunyai 3 rukun. Like Ibnul Athir said, asyukru muqabalatu ni'mah bil qawli wal fi'li wan niyah, dari kitabnya An-Nihayah, mujallad yang kedua, halaman 493. Berkata Ibnul Athir rahimahullah, thanksgiving means blessing in words, deed, and intention. So this is the third, intention. So thanksgiving, mensyukuri Allah, jika nikmat itu hanya dari Allah, dengan 3 perkara. Blessing in word, in the tongue, and blessing with deed for our body, from our body, like pray, fasting, jihad, and intention from our heart, like faith, iman, in our heart. Faman arada an yaskurallah fala budda an ya'tarifa bi ni'matillah batinan kal iman yuqiru bil qalb. So the first from the 3 pillars, the first is, if you want to grateful to Allah, the first, whoever want to thank good or thank to the Allah must acknowledge the blessing inwardly, just as faith is reverent in the heart, like the faith is reverent in the heart. So if you want to grateful to Allah, you can intention in your heart like iman, like the faith, yukiru bil qalb, referent in the heart. And the dalil for this, like the Almighty said in Surah An-Nisa, ma yaf'alullah bi'adabikum in syakartum wa amantum. The meaning is, what will Allah do with your punishment if you are grateful and believe? If you are grateful and believe. So the point from this hadith, ma yaf'alullah bi'adabikum in syakartum wa amantum, utifal iman ila syukur biwawil atf, fayadullu ala annahuma mutasawiyan fil qalb, di mana Allah menyebutkan iman with grateful dengan syukur in the heart. So
who want to grateful to Allah, the first is in your heart. Make intention in your heart like your iman. So in this ayah, what will Allah do with your punishment if you are grateful and believe? So the point is, diatafkan iman kepada syukur dengan waw ataf. Maka ini menunjukkan bahwa iman dan syukur sama-sama di dalam hati. Karena dari kaidah ilmu usul, seperti disebutkan di kitab ilmu usul, wawul ataf taqumu maqama wawil jama' fi ifadatil istiraq. Bahwa waw atifah memberikan makna yang diatafkan dan yang dimaktufkan sama-sama maknanya, sehingga di sini disebutkan oleh Allah dengan waw ataf, ma yaf'alullah bi'adabikum in syakartum wa amantum. Maka Allah tidak akan mengadab kalian jika kalian beriman dan kalian bersyukur. Dijadikan syukur dengan iman sama-sama dengan waw ataf, maka keduanya hukumnya sama. The grateful syukur and the faith, the iman, the belief is in the heart. This dalil in the Quran. Wa syukrullah bil qalb yakunu bi i'tiraf anna hadhihi ni'mah min Allah. So thanking Allah with the heart is by acknowledging that this blessing is from Allah only. Like Allah said, the Almighty said in the Holy Quran, wa ma bikum min ni'matin famin Allah, wa ma bikum min ni'matin famin Allah. And whatever blessing you have is from Allah only. So you think this in your heart, and whatever blessing you have is from Allah only. So you say this in your heart. Wa ma bikum min nikmatin faminallah, maka kamu yakini di dalam hati bahwa tidak ada dari kenikmatan hidayah Islam, kenikmatan dari bisa beribadah kepada Allah, dan kenikmatan dari apa yang kalian dapatkan dari sandang, pangan, dan papan, maka semuanya dari Allah Jalla wa'ala. Yakini itu di dalam hati. So this the first how we make grateful to Allah, if this from Allah, if this blessing from Allah. So the second is an yatahaddath biha zahiran bil lisan, and to speak it out loud, and to speak it out loud, maka diucapkan dengan lisan atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kamu itu. The dalil is in the Holy Quran when the Almighty said, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, in surah Ad-Duha. And as for your Lord's favor, then discourse about it. The meaning is proclaim it. Maka maknanya wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, jika kamu mengetahui bahwa itu adalah kenikmatan-kenikmatan yang datang dari Allah, so proclaim it, then discourse about it, maka sebutkanlah kenikmatan itu kepada saudara-saudara yang ada di depan kamu, kepada manusia yang lain, dengan tujuan agar mensyukuri Allah, dan manusia yang ada di sekitar kalian pun mensyukuri Allah. Namun dengan catatan bahwa yang diajak bicara orang-orang yang dekat dengan kalian yang akan mensyukuri Allah. Namun jika kalian mempunyai musuh,
Maka jangan sekali-kali kalian mengucapkan ini karena mereka akan hasad dan